এখন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। অত্যাধুনিক তীব্র স্থানীয় ঝড়ের গবেষণা কেন্দ্র চালু হলো এদিন। এখন আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর আরো নিখুঁতভাবে পেতে এবং দ্রুত পেতে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের উদ্বোধন হলো তীব্র স্থানীয় ঝড়ের গবেষণা কেন্দ্র। এই অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে আরো বেশি তথ্য সংগ্রহ এবং সঠিকভাবে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। এদিন এই গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চল শাখার উপমহানির্দেশক ডক্টর সোমনাথ দত্ত, হাবিবুর রহমান, ডক্টর সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আবহাওয়াবিদরা। এই অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে 1 কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও বৃষ্টি বা ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব হবে বলে জানান মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। तो आज की ये जो प्रयास हुआ इसमें मैं सोचता हूँ कि जो थंडरस्टॉर्म जिसको हम आजकल किलर मानते हैं, क्योंकि लगभग 3000 लोग हर साल थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग में मृत्युवरण कर रहे हैं, जबकि साइक्लोन का लॉस ऑफ लाइफ सभी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। थंडरस्टॉर्म का लॉस ऑफ लाइफ जीरो नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। काफी स्टेट्स में भी नया नया एरिया में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज को सक्सेसफुल कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किया जा रहे हैं। जैसे रिसर्च टेस्ट बेड ये रीजन में डेवलप हो रहा है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल को लेकर। और ये जो रिसर्च लेबोरेटरी, ये जरूर मैं समझता हूँ कि जो एडिशनल डाटा हमारे पास उपलब्ध है, एडिशनल टेक्निक जो उपलब्ध है, इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, जिसको लेकर हम काफ़ी हद तक सटीकता के साथ थंडरस्टॉर्म लोकलाइज्ड मैनर पे हम प्रेडिक्ट करेंगे। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আংশিক মেঘলা আকাশ, হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিও হতে পারে। গত 24 ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে 6.2 মিলিমিটার।